आकाशवाणी कटक प्रचार करुचु भक्त कवि रामदास विरचित दाढ़ियता भक्ति रघु अरक्षित संवादर प्रथम भाग बेदार रूपांतर डॉ वैष्णव चरण सामल वर्णना झरणा दास संगीत चौधरी भारती कृष्ण दास प्रयोजना दीपक सामंतराय। रघु अरक्षित संवाद बंग देशर हरिपुर सहर रे पिता कृष्ण महापात्र एवं माता विमला गर्भरु जन्मग्रहण करथिले भक्त रघु अरक्षित। परिस्थिति क्रमे रघु अरक्षित सहित गंगाधर करणक एकमात्र कन्यांकर विवाह स्थिर होईछि। विवाह स्थिर होई सारिबा परे उभयक अजाणतरे ईश्वरंकु स्मरण करी परस्पर प्रति निजकु उत्सर्ग करि दैछन्ति। उभय प्रेमिक और प्रेमिकांकर ईश्वरंक प्रति समर्पण भाव जोगु परिशेष रे किपरि उभयंकर मिलन होईछि ताहाकु नै रचित रघु अरक्षित संवाद। हे मन सुण दिव्य रस अशेष जन्म पापनाश करण नाम गंगाधर कुबेर समधन तार शपथ पुत्र रे कुमारी लक्षणवंत सुकुमारी अनेक धन व्यय कले कृष्ण पुत्र को विवाह कले हेमंते केते दिन गला तार संपद च्युत हेला चिंता करिण पिता मला माता नळे झास देला रहिला एकई कुमार दैवे अति सुकुमार का कष्ट कहु न सरई भिक्षा मागिण से जियाई हेमंत मने विचारिला श्रीक्षेत्रे बेगे चढ़ी गला दर्शन कला पद्ममुख छामुरे जणाइला दुख दर्शन कला पद्ममुख छामुरे जणाइला दुख केते दिन गला ससुर घर ता जानिला रघु अरक्षित दुख कथा सकले पाइले बरता ताकु के मनते झिया देवा करिबा अन्य जने विवाह करिबा हेला विकल मनी विचार हेला तार धिक जीवन टे मो
दर्शन निमन्ते करन्ते गमन ता देखि आनन्द सुन्दरी पत्र लेखिला गोप्य करी ए राजपात्र कुमरको विवाह करिबे मते ताको एथको चाहिबे के आशा मोठारे अछि जेबे आशा जेबे कंठ परिजन्ते देखा न देव तुम्हे मते प्राण छाड़िबे आत्मघाते লাগিব স্ত্রী হত্যা তোতে এমন্তে চিটাও মোদিলা পথকি জন হস্তে দিলা এমন্তে কেতে দিন পরি ভেট পড়িলা সিংহ দ্বারে নাম গোত্র হি পচারিলে চিটাও তার হস্তে দেলে বুঝয়ে পত্র পাঠ করি ଦେଇଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ନାରୀ ତା ଶୁଣି ରଘୁବର କ୍ଷୀତ ଚିଟାଉ ଧରିଣ ଏକାନ୍ତ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବୁଝିଲେ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ବୋଇଲେ পথ অটই মাসকর নগলে মলা প্রিয়া মোর কণ্ঠ রহিলা 10 দিন নগলে যুবতী রতন নিশ্চয় মরিব আত্মঘাতী এথকু সাহা জগন্নাথী নিশ্চয় মরিব আত্মঘাতী এথকু সাহা জগন্নাথী ପ୍ରଭୁତା ସହି ନ ପାରିଲେ ବେତାଳ ରାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବେତାଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଚଳିଲେ ଅତି ବେଗ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଶୁଆଇ ଅଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ କହିଲେ ରଘୁ ଅର୍ଖିତ ଦେଲା ଚାହିଁ ଦେଖିଲା କ୍ଷେତ୍ର ବରେ ନାହିଁ ବିଚାର କଲା ତାର ଚିତ ଏ ତ ଅଟଇ ବିପରୀତ ଏମନ୍ତେ ବିଚାରୁ ତା ମନେ ଘରୁ ବାହାରି ଶଳା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଉପଗତ ହୋଇଛି ରଘୁବର କ୍ଷୀତ କହିଲେ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ତୁମ୍ଭ ଦୁହିତା ପତି ଦ୍ୱାରେ ଦୁହିତା ଦେଖି ମହାସୁଖୀ ସବୁରି ମୁଖ ଗଲା ସୁଖୀ କପଟ ରକ୍ଷିଣ ହୃଦୟରେ ତୁଷିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ତାତ ମାତ ଦୁହିତା ଛାଡ଼ି ସାତ ସୁତ ଏକା
ଏକାନ୍ତେ ବସି ବିଚାରିଲେ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ବୋଇଲେ। ଏଥକୁ ଉପାୟ କରିବା ଭୋଜନ ବେଳେ ବିଷ ଦେବା। ତାହା ଜାଣିଲା ମହାସତୀ ହୃଦ ପଦ୍ମରେ କଲା ଭୀତି। ଗରଳ ଦେଇ ନ ହରିବେ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ମୁଁ ଏବେ। ହେମନ୍ତ ବୋଲି ପତ୍ର ଧରି ଲେଖିଲା ଶ୍ରୀହରି ସୁମରି। ବିଷ ଯେ ଭରିଛନ୍ତି ଏଥେ ଭୁଞ୍ଜିବ ନାହିଁ କଦାଚିତେ। ହେମନ୍ତ ଲେଖି ଗୋପ୍ୟ କରି ପିଠା ଗୋଟିକ ମଧ୍ୟେ ଭରି। ଥୋଇଲା ବିଷ ପିଠା ପରେ ଶୁଣ ହେ ତୁ ଅନନ୍ତରେ। ବିଷ ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ ବାଢ଼ିଲେ ରଘୁର ନିମନ୍ତେ। ଆନନ୍ଦେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଳ ଗଣ୍ଡୁଷ କରି ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରି। ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାରେ ପିଠା ଗୋଟି ଭାଙ୍ଗନ୍ତେ ତଳେ ପଡ଼ି ଚିଠି। ଧରି ନ ପଡ଼ିଲା ତୋରିତେ ବିଚାର କଲା ହୃଦ ଗତେ। ନ ଜାଣି ଅପରାଧ କଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଷ ଭୁଞ୍ଜାଇଲି। ଯେବି ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ିବି କାଳେ କି ଅମର ହୋଇବି। ଏମନ୍ତେ ବିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧରି ଭୁଞ୍ଜିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରି। ହାରିଲା ଭଗତ ଜୀବନ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଗୃହଜନ। ସେ ରଘୁ ଅର୍କ୍ଷିତ ଘରଣୀ ପତିନି ଧନ କଥା ଶୁଣି। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସେ ତରୁଣୀ ଚିନ୍ତିଲା ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସେ ତରୁଣୀ ଚିନ୍ତିଲା ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ବିରଚିତ ତାଡ଼ିଆତା ଭକ୍ତିରେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଶରତ ନାୟକ, ସୁଭାଷ ଦାସ, ତୃପ୍ତି ଦାସ ଏବଂ ଗୀତା ଦାସ।